सुप्रभात पिलामाने, आशा करी तुम्हें माने समस्ते घरे भलरे थिबो। अच्छा, पूर्व पाठरे तो आमे पृथ्वी विषय जानिले। आमे जानिले पृथ्वी होउची आम सौर जगतर एकमात्र ग्रह ଯେଉଁଠାରେ कि वर्तमान सुधा जीव जगत सृष्टि हो पारिछि। कारण जीव जगत बंची रहिबा पई ଯେଉଁ ସବୁ अत्यावश्यक उपादान दरकार ताहा केवल आम पृथ्वी रे ही उपलब्ध अछि। मात्र आम पृथ्वी एते विशाल जे आमे एकाथरके एहार सबु अंश को देखि परिबा नहीं। तेणु पृथ्वी विषय अधिक जानिबा पई आमको मानचित्र बा ग्लोब आवश्यकता पड़ी थाए। एही विषय रे आमे मानचित्र अध्ययन किपरि करा जाय सेही विषय रे आलोचना करिबा। आमे जानिचे भू गोलक बा ग्लोब हेउची पृथ्वीर प्रतिरूप। यह पृथ्वीर विभिन्न महादेश, महासागर, देश इत्यादि अवस्थिति एवं आकार विषय रे सूचना देई थाए। मात्र आमर विशाल पृथ्वी तुलन में ये ग्लोबटी खूब छोट थाए। सेथिपाई ये छोट ग्लोब रे पृथ्वीर सबु स्थान को दर्शाइबा संभव नुहे। सेथिपाई आमे छोट छोट गाँ किंबा सहर इत्यादि सविशेष तथ्य ए ग्लोब रो पाई न थाउ। सेथिपाई हमको मानचित्र ऊपर निर्भर करने को पड़ी थाए। वर्तमान आमे देखिबा जे मानचित्र आमे काहाको कहिबा। आमे जदि एक समतल कागज उपरे पृथ्वी किंबा एहार एक अंश को उपयुक्त मान बा स्केल व्यवहार करी दर्शाइबा ताहाकू आमे कहिबा मानचित्र। जेहेतु एठारे मान बा स्केल व्यवहार करा जायथे सेथिपई एहाकू मानचित्र बोली कुहा जाय। मानचित्र को आमे जे कोनोसी स्थान को नबा आनिबा करिबा सहज होइथाय। तुमे निजे चिंता करो, जदि तुमे ग्लोब किनिबो, ग्लोब भी बाजार रे विभिन्न आकार रो मिली छे। केते बड़ ग्लोब मिले, छोट ग्लोब मिले, मध्यम धरणर ग्लोब मध्ये मिली थाए। किंतु ग्लोब अपेक्षा मानचित्र को आमे जे कोनोसी स्थान को नबा आनिबा करिबा सहज होइथाय। कारण यह एक कागज परी होइथाय। तेणु आमे यहाको गुड़ाई करी जे कोनोसी स्थान को अति सहज रे नबा आनिबा करि परिबा। मानचित्र रे पृथ्वीर विभिन्न देश, महादेश, महासागर, सागर, ग्राम, सहर, राज्य, जिला इत्यादि पाई आमे भिन्न भिन्न मानर मानचित्र मध्ये प्रस्तुत करा जाय पारिबो। अच्छा पिले माने, तुमे माने तो बाजार रे मिलुथबा आटलास देखिथिबो। एई आटलास रे हमर विभिन्न प्रकार मानचित्र को दर्शा जाय थाए। गोटे आटलास तुमे जदि देखिबो सेथरे देखि पारिबो एथिरे हमर पृथ्वीर 7टी महादेश, विभिन्न देश, राज्य, जे कोनोसी सागर, नदी, महासागर, जे कोनोसी स्थानर मानचित्र एथिरे दर्शा जाय थाए। तेणु आटलास आमे काहाकू कहिबा? आटलास हेउची एक पुस्तक जेउथिरे कि विभिन्न प्रकार मानचित्र को दर्शा जाय थाए। वर्तमान आमे आलोचना करिबा जे मानचित्र केते प्रकार अछि ओ कोन कोन अछि। मानचित्र साधारणतः विभिन्न प्रकार हेइ थाए। सेथि मध्यरु प्रथमटी होछि प्राकृतिक मानचित्र, द्वितीयटी होछि राजनैतिक मानचित्र एवं तृतीयटी होछि तथ्य भित्तिक बा प्रासंगिक मानचित्र। प्रथमे आमे आलोचना करिबा प्राकृतिक मानचित्र काहाकू कहिबा। मुख्यतः प्राकृतिक तथ्यावली को नहीं प्रस्तुत मानचित्र को प्राकृतिक मानचित्र बोली कुहा जाय। प्राकृतिक तथ्यावली मुख्यतः प्रकृति सृष्टि हेतिबा पर्वत, मालभूमि, समतल भूमि, नदी, सागर, अरण्य, जीवजंतु, जलवायु इत्यादि को बुझाए। तेणु जे कोनोसी स्थानर प्राकृतिक विभाग गुडी को संबंध रे जानिबा को हेले आमे सेही स्थानर प्राकृतिक मानचित्र उपरे निर्भर करिथाउ। सेही भली राजनैतिक तथ्यावली को नहीं प्रस्तुत मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र बोली कुहा जाय। एथिरे विभिन्न देश, महादेश, प्रदेश, जिला, राजधानी इत्यादि अंचलर सीमा निर्धारण करा जाय थाए। सेही परि तथ्यभित्तिक बा प्रासंगिक मानचित्र रे आमे कोनोसी एक प्रसंग बा तथ्य उपस्थापना करा जाय थाए। जेपरि कि शिल्प मानचित्र, रेलपथ मानचित्र,
ସଡ଼କ ମାନଚିତ୍ର, ଅରଣ୍ୟ ମାନଚିତ୍ର ଆଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମାନଚିତ୍ରର ଉଦାହରଣ। ସେହିଭଳି ବୃଷ୍ଟିପାତ ମାନଚିତ୍ର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥାଏ। ତ ପ୍ରକାରଭେଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ 3 ପ୍ରକାର ମାନଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପ୍ରଥମଟି ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମାନଚିତ୍ର। ସେହିଭଳି ମାନଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମାନଚିତ୍ରର 3ଟି ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦୂରତା, ଦିଗ ଓ ସଂକେତ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦୂରତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣିଛ ପୃଥିବୀ ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ ଏହାକୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କାଗଜ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏତେ ବଡ଼ ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ଛୋଟ କାଗଜ ଉପରେ ଆମେ ଦର୍ଶାଇବା ବା କିପରି? ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମାନର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥିତ 2ଟି ସ୍ଥାନର ଦୂରତାକୁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବ, ମନେକର ତୁମ ଘରଠାରୁ ତୁମ ସ୍କୁଲର ଦୂରତା 5 କିଲୋମିଟର। ତ ମାନଚିତ୍ରରେ ତ ଆମେ 5 କିଲୋମିଟର ଜାଗା ଗାର ଟାଣି ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 5 କିଲୋମିଟର ପରିବର୍ତ୍ତେ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା। ତ ଏହି ମାନଚିତ୍ର ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ 2ଟି ସ୍ଥାନର ଦୂରତା, ପ୍ରକୃତ ଦୂରତା ଏବଂ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା 2ଟି ସ୍ଥାନର ଦୂରତାର ଅନୁପାତକୁ ଆମକୁ ମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏହି ମାନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ମାନ ଭିତ୍ତିରେ ମାନଚିତ୍ରକୁ ପୁନଶ୍ଚ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ବୃହତ ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନଚିତ୍ର। ବୃହତ ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନଚିତ୍ରରେ ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ, ସହର, ନଗର, ଗ୍ରାମ ଆଦି ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ମାତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆମକୁ କେବଳ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ, ମହାଦେଶ, ମହାସାଗର ଇତ୍ୟାଦି ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ଛୋଟ କାଗଜରେ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ମିଳିନଥାଏ। ତ ଆସନ୍ତା ପିରିୟଡ଼ରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିଗ ଆଉ ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତୁମେମାନେ ଘରେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥିବ।